পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে, বাঙালির উন্মাদনা একেবারে তুঙ্গে। তবে পুজোর শেষ কেনাকাটা করতে উদ্যোগী শহরের মানুষ। এদিকে পুজোর মাঝেই ফের বাড়তে শুরু করেছে করোনার গ্রাফ। হুঁশ নেই শহরবাসীর। মাস্কহীনদের দাপট শহর জুড়ে। কারোর মাস্ক ঝুলছে থুতনিতে, কারোর বা রয়েছে পকেটে। পুজোর কেনাকাটাতেও উধাও কোভিড বিধি। এমনই ছবি ধরা পড়ল শিলিগুড়িতে। গত মাসের শেষ সপ্তাহেও গ্রাফ ছিল নিম্নমুখী। মহালয়ার পর থেকে ফের বাড়তে শুরু করেছে গ্রাফ, যা ভাবাচ্ছে চিকিৎসকদের। আর পারবেই বা না কেন? চরম অসাবধানতার ছবি যে ধরা পড়ল শহর জুড়ে। দাপাদাপি বেড়েছে মাস্কহীন মানুষদের। পুজোর বাজারে ঠিক ভিড়। অর্ধেকের বেশি মানুষের নাক ও মুখ ঢাকেনি মাস্কে। দূরত্ববিধি উঠেছে শিখে। এখন বাকি ঠাকুর দেখা। তার আগেই পাহাড় সমতল মিলিয়ে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি। সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে সমতলের শিলিগুড়িতে, কারণ মাস্কের ব্যবহার প্রায় কমেই গিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তারা কোভিড বিধি মেনে চলার ঘোষণা করে চলেছেন, কিন্তু মানছে কে? দেদার চলছে কেনাকাটার বাহার। যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছিল শহরে, এক অঙ্কের ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়, তা ফের বাড়তে শুরু করেছে। নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের। প্রতিদিনই শহর তো বটেই, নতুন করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে সমতলের গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকাতেও। পুজোর সময় আরও বাড়বে ভিড়। কোভিড বিধি মেনে না চললে সমূহ বিপদ। কিন্তু কে বোঝাবে শহরতলির মানুষদের? बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कोरोना का टाइम है, सब कुछ देखना पड़ रहा है। सब कुछ मिला जुला के ठीक ही चल रहा है। पूजा तो किसी का थमा नहीं रहता है, सब प्रोग्राम तो चलता ही रहता है ना। छोटा में अच्छे से चल ही रहा है। सबका ही हालत ख़राब है अभी। फिर भी कोरोना का टाइम में तो सब कुछ रेस्ट्रिक्शन मान के चलना पड़ता है। फिर भी तो बहुत कोई मास्क मेरी खुद भी मैं भी अभी नहीं लगाया हूँ। वो तो अच्छा ही दिया है। जैसे गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है ऐसा तो नहीं चल रहा है अभी, ठीक है? ऐसा नहीं चल रहा है। पब्लिक नहीं मान रहा है ये सब चीज़, क्योंकि पूजा का शॉपिंग के लिए पब्लिक लोग तो ऐसा ही मतलब हो गया। अभी मास्क पहना हुआ है, कोई नहीं पहना हुआ है, ऐसा करके मार्केट में चल रहा है। अभी देखते हैं पैंडल में क्या होता है। কেউ কেউ আবার জানাচ্ছেন মাস্ক পরা উচিত প্রত্যেকটা শহরবাসীর। কিন্তু সংক্রমণ একটু কমতেই ফের অসচেতনতার ছবি ধরা পড়ছে শহর জুড়ে। মানছে না প্রশাসনিক সাবধানতার নোটিশ। इस बार तो ऐसे लग रहा है, अभी जो मार्केटिंग का जो दिख रहा है कि लोग ऐसे लग रहा है जैसे कोविड है ही नहीं। माने बहुत लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये तो ठीक नहीं है। तो हम लोग को यही टेंशन है कि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे ही तो फैलेगा फिर ये सब। ऐसा मतलब फेस्टिवल को हम लोग को सेफली माने वो करना चाहिए, एंजॉय। तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, एंजॉय करें सब फेस्टिवल को, बहुत बड़ा पर्व है ये हम लोग का, लेकिन उसमें भी सेफ्टी प्रोटोकॉल सबको मेंटेन करना चाहिए। नहीं तो ये तो 4 दिन का पूजा है, उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम आएगा वो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। কারোর দাবি টিকার ডাবল ডোজ হয়ে গিয়েছে। কেউ আবার জানাচ্ছেন একবার করোনাকে হারিয়ে ফিরেছেন, তাই সংক্রমণ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এদিকে করোনার কোনো ধর্মই নেই। দিনে দিনে বাড়ছে সংক্রমিতের সংখ্যা, তবুও সচেতন নয় আমজনতা। আর কত মানুষের প্রাণ গেলে সচেতন হবে মানুষ, সেই প্রশ্নই দাঁড় করাচ্ছে বারবার। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।